Mamarangayog dapat magtinabang ay ita alang sa kadagatan nga atong gihigugma. Ang mga korales atong ampingan aron ang kinabuhi magpadayon. Mamarangayog dapat kusog ang paningkamot para maprotektahan ang mga koral sa dagat. Tinaw nga tubig atong panalipdan, kayang bahandi sa dagat atong kaugmaon. Adunay puloy-an sa himsog nga koral, sila magmalipayon. Maghiusa kitang tanan, walay biyaan alang sa kalikupan nga atong panalipdan. Mamarangayog dapat kusog ang panin